আজি প্ৰথম কথাটো হৈছে মই আদিবাসী টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমান প্ৰশংসনীয় এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে, আগৰ পৰাই কৰি আছে, এইবেলিও কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিভিন্ন স্কুলৰ আদিবাসী ষ্টুডেণ্টবিলাকক একলগ কৰি যি টেলেণ্ট চাৰ্চ এক্সাম লৈ আছে, তাৰ পৰা যি প্ৰাইজ পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, সকলোৱে যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ইমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সকলোৰে যে আজি যিটো আনন্দ দেখা পাইছোঁ, মই নিজেই অভিভূত হৈছোঁ। ভাল পাইছোঁ টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনক যে এনেকুৱা পদক্ষেপ লৈ থাকক। ভৱিষ্যতে খালী কোকৰাঝাৰ ছাব ডিভিশ্যন এৰিয়া নহয়, গোটেই কোকৰাঝাৰ জিলাতে এই পদক্ষেপ লওক, সেইটোৱেই মই আশা ৰাখিলোঁ। আদিবাসী টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনে নহয়, আৰু আন যিমান জাতি জনগোষ্ঠী কোকৰাঝাৰ জিলা তথা অসমত আছে, সকলোৱে এনেকুৱা পদক্ষেপ লওক। এনেওতো অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই মাজে মাজে বা বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনে লয়, কিন্তু যিটো আদিবাসী টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনে যেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি হাতত লৈছে, প্ৰত্যেক বছৰে কম্পালচাৰী কৰিছে, ঠিক আদাৰ্ছ জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক টিচাৰে হওক বা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে হওক, এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম লোৱাটো মই আশা কৰোঁ। আৰু এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম ল'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি হয়। रायत को सारी मांग सीरियस केस की पड़ा डॉक्टर विजय मेनाया संगे ड्रप आउट तो हाड़ा जिनिस ड्रप आउट तार माने नौका क्लास 10 धाबी चलाव करते होते आयमा गिद्रा की मैट्रिक को फेल लेखा उनते तो बाको लादा मेनखान इंटर जुग दो उना तो बांग कना मल्टीपल एंट्रेंस एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम रे तीन एनएपी से उना न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो चला मल्टीपल है ना तारा आयमा होड़ की बोलोदा आयमा होड़ी उडुंग दाड़िया उना सिस्टम रे हिजुकना तो उना सिस्टम बुझेव लिखाय एटा अल्टरनेटिव को उनको को ये दाड़िया नो ड्रप आउट रे कथा की बांग हिजुकना थी उनी तो तीन धाबी पढ़ाव का उना कते उडुंग कते आरो तीन बछर तायम आरो पढ़ाव दाड़िया कना उना सिस्टम रे को हे दाड़िया कना तो नो ड्रप आउट तो जुदी आको को मेने गान खाय गिद्रा इन पढ़ाव गे तो होते पर जे को कांते जो मी बछर बड़ी ना मेनखान तो उना तो बांग कना तो बाको ड्रप आउटवा उना दो लहाते थाहे कना मेनखान न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्रप आउट सिस्टम दो कम्प्लीटली बांग थाहे ना आर मिट्टी दिन मेना तो नोआ होते पर रेगुलर एजुकेशन बाकू दोहो दाड़िया रहो डिस्टेंस एजुकेशन को मेना उना कुते हो आको डिग्री से आको ये तो को रकाब दी दाड़ेगा करियर तो को रकाब दी दाड़ेगा तो मन रे कथा कना मेरे अब नोआ कुड़ियो बाप ओचोग हुयुआ मेन कथा तो इने कना अब नोआ कुड़ियो बाप आमार एलुहा मनटू आमी गुसाई दिब लागे और बच्चा हइलो को कब लागे जे आमार एलुहा बापटू आमी एराई दिब लागे तेते आमी आगबारी যাব পারিম और যদি আগৰ পৰা যদি এলুহা বাপটু হমাই দে এটো আমাৰ নহয় হেটো আমাৰ নহয় এইটো আমাৰ নহয় এইটো বেলেগৰ সব আমাৰ বুলি আমি যদি কব লব পাৰিম হিদিনা পৰা আমাৰ আবু আদিবাসী ইয়ে হ রাকাব চালা না তো ডেফিনিট কনা আর ইয়া পতিও মিনা আইমা সাথা Assam Focus।